to get us started, we just want to provide a quick introduction. I'm going to be speaking in Spanish, so please make sure you have the interpretation option ready. Para este mes, nuestro gran propósito era hablar del aprendizaje y el aprendizaje en el área de activismo juvenil. Y este es un proceso que es muy importante para nosotros porque nos damos cuenta que el activismo es un proceso que siempre está evolucionando y siempre está cambiando. Durante este mes hemos podido ver cómo desde muchos ángulos distintos hemos podido aprender en este ejercicio de apoyar mejor a movimientos y activistas. Y en este espacio queremos facilitar esa oportunidad de seguir compartiendo esos aprendizajes. Ya hemos tenido varios eventos que han tenido lugar este mes donde hemos hablado de la compensación y el voluntariado juvenil, donde hemos hablado de las tendencias del activismo juvenil. Y esta es una oportunidad para poder discutir más a fondo y hablar más en detalle algunos de estos aspectos. Y a través de esto encontrar la forma en que entre todos podemos ejercer un mejor activismo juvenil y a través de este lograr cambios sociales más profundos. Y teniendo esto en cuenta que el poder juvenil involucra este aprendizaje constante que involucra cómo podemos aprender y desaprender, cómo podemos tener este intercambio de ideas positivo, escuchar al otro y también saber cómo podemos promover mejores ideas, vamos a tener justamente este espacio para poder hacerlo. Y para iniciar, bueno, un poco frente a la estructura que vamos a tener, el evento de hoy se va a desarrollar en un formato de desconferencia. Y una desconferencia es justamente un evento en el que no hay ninguna estructura previa planeada, sino que se va desarrollando en conjunto con los mismos participantes. Entonces, esto hace que todas sus contribuciones, ideas y cosas que quieran compartir sean de vital importancia para el éxito del evento. Algo de lo que hablamos también es que previo al evento cada uno tenía la posibilidad de preparar un pequeño pitch. Este pitch son algunas ideas de qué tema quisieran hablar, de cuáles han sido sus grandes aprendizajes haciendo activismo juvenil durante este año. Entonces, en este momento, me gustaría darle la palabra a cualquiera de nuestros participantes que quiera contribuir y darnos algunas ideas frente a esto y después podemos continuar con la conversación. Entonces, quien quiera participar, por favor, levante la mano o abra su micrófono y podemos continuar. Muchas gracias. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Bakare Aboukone, journaliste, reporter à Phonophonie. Je suis aussi vice-président de l'association Alumni Fawe Mali. Sur de l'expérience que nous, jeunes au Mali, nous avons acquis durant ces dernières années sur le thème de notre conférence. Je dirais qu'ici, aujourd'hui, beaucoup de nos politiques essaient de mener nos jeunes là, nos jeunes citoyens dans les idées de les manipuler par la guise. Du coup, ça devient
une exploitation des jeunes sur la base du patriotisme, puisque nos politiques essayent de dire à ces jeunes-là, de les faire comprendre que sur les bases du patriotisme, or que c'est juste à leur profit. Donc, du coup, ça devient une anomalie chez nous aussi, surtout, pas uniquement au Mali, mais dans toute l'Afrique subsaharienne. Donc, ça devient aujourd'hui un fléau que nous devons essayer de voir comment stopper déjà le mal. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'aurais aimé que nous, on en parle un peu pour qu'on puisse avoir un peu le déclair sur ces problèmes-là. Merci. Muchas gracias por esa intervención, Bakari. Y creo que es un punto bastante importante a destacar, ese que se relaciona con la posible manipulación de los jóvenes por parte de proyectos, cómo pueden ser utilizados tal vez eh, en esta forma de ejecutar proyectos, que es como youth washing, que es incluir jóvenes dentro del proyecto, pero su participación no necesariamente es significativa ni lleva una verdadera transformación allí. Entonces, ese punto es bastante clave. Muchas gracias. Abdoulaye, veo que tienes la mano levantada. Puedes abrir el micrófono. Bonsoir à tous, je me nomme Koulibaly Abdoulaye. Je suis formateur en changement de mentalité et jeune engagé dans la société civile. Et nous sommes beaucoup plus dans une association responsable de l'association Violence Positive, qui est une association qui lutte contre toutes sortes de violences en Afrique, mais précisément contre la violence politique et qui lutte pour la démocratie en Afrique. Et durant cette année, nous avons suivi beaucoup de problèmes parce que, au point de vue de la démocratie en Afrique, c'est un problème. Et nous sommes basés sur la formation en mentalité et nous luttons, nous amenons la jeunesse à mieux comprendre l'importance de choisir démocratiquement un président qui n'est pas basé forcément sur les biens matériels ou les biens financiers, mais plutôt de voter un projet, de voter un programme. Malheureusement, nous sommes dans un continent aujourd'hui où tout est basé sur le bien financier, ce qui nous rend un peu, ce qui rend, on va dire plutôt notre tâche un peu compliquée et qui est un handicap pour nous. Parce que lorsque vous allez vers les jeunes, ils attendent toujours en retour quelque chose pour vous. Donc, la notion de la citoyenneté n'existe pas trop en Afrique. Donc, c'est face à ce problème, nous faisons face à ce problème plus de la part de la jeunesse, mais aussi des hommes politiques qui n'ont pas envie que ce genre de mouvement puisse être développé en Afrique parce que plus cela est développé, plus cela mettra en cause leur propre position. C'est-à-dire plus la jeunesse prendra conscience qu'elle doit voter pour les idées, pour les programmes, et plus les dictateurs et plus les hommes sans programme seront en danger. Donc voilà, c'est un peu le problème. Et quand nous voulons organiser des projets, des activités ici, nous sommes face à plusieurs problèmes, nous sommes face à plusieurs difficultés parce que nous n'avons pas droit aux salles, nous n'avons pas parfois l'accord, le soutien des hommes du pays. Nous n'avons pas parfois droit à des accompagnements que d'autres personnes ont droit parce que nous sommes de la société civile et nous sommes une menace pour ces hommes politiques. Donc, nous aimerons aussi avoir des idées comment mener ces activités et comment faire pour que ce soit les hommes politiques, que ce soit les décideurs du pays, qui puissent comprendre l'objectif que nous avons, et aussi amener la jeunesse à comprendre que l'idée que nous avançons, c'est pour le bien-être et c'est pour le futur de notre continent. Donc voilà brièvement ce dont nous avons eu à faire face cette année. Mais nous disons merci voilà, à Dieu parce qu'avec l'effort, nous avons réussi à canaliser beaucoup de jeunes qui ont compris aujourd'hui l'importance de projet, de former, de voter leur programme et qui ont compris l'importance de la mentalité. Donc, nous espérons que les autres années, nous pourrons aller plus loin et que nous pourrons changer la mentalité de la jeunesse africaine. Je vous remercie. Muchas gracias por esa intervención, Koulibaly. Y pienso que es de gran importancia estos
proyectos que se relacionan con generar ese cambio de mentalidad, generar nuevas formas de interactuar en la sociedad y darnos cuenta que precisamente para poder tener una influencia más amplia en la sociedad, tal vez de esos cambios y de esos objetivos que debemos tener es cómo generar ese cambio de mentalidad y aquí justamente es cómo lograr que los gobiernos den esa relevancia a los jóvenes y sobre todo cuando se trata de ese tema de prevención de violencia y cómo pueden ser unos actores claves en este desarrollo. Muchas gracias por esa intervención. Y había alguien que estaba levantando la mano, pero no sé si sigue allí. Veo en el chat algunos comentarios. Joshua nos dice que hay una necesidad urgente de tener mentoría en activismo para jóvenes del sur global. Joshua, de pronto quisieras comentar más al respecto. Bueno, parece que Joshua no está de momento, pero Stephen, estás levantando la mano. Todo tuyo. Thank you so much. Unfortunately, I'm on a low bandwidth area, so I won't be able to turn off my video, my camera, I mean. My name is Stephen from Talent Africa, Kenya. And within this Youth Month, it's been a space for us to be deliberate around queer organizing, really creating spaces for queer youth to participate in enhancement of civic spaces and freedom of association and assembly. As we might be aware, Kenya is still struggling with repealing 162 of the Kenyan Penal Code, Section 162 to 160 to 165, which is still criminalizing consensual same-sex relationship amongst consenting youth. And within this Youth Month, we've been deliberate around having intersectional and intergenerational dialogues using the queer bootcamps and queer fest strategy to really give queer youth tools and strategies to organize around advancement of civic space and also advancement of civic responsibility, really looking at the systemic barriers that have been created by anti-gender movements and opposition, and of course liberal populists who thrive in shrinking the gains in queer organizing in Kenya. So yes, that's been our work around within this Youth Month. Thank you so much. Thank you so much, Stephen, for your participation. And I think it's really important that you raised the issue of intersectionality and intergenerational work. Perhaps can you expand on how have you dealt with it? Which strategies or ways have you found useful to generate this type of work? Because from our experience, we have noticed that that's a limitation for many youth movements, how to enter these types of larger collaborations. So if you can expand there, that would be really insightful for all of us. Yes, sure. So at Talent Africa, we're a queer activist collective. We use the power of strategic communication, that is art, media, culture, and tech, to really influence progressive narratives around affirming and, of course, inclusive civic spaces for the sexual and gender diverse persons. And what has been working for us in terms of really opening spaces around intergenerational dialogue and intersectionalities around queer rights
has been the aspect of domesticating complex issues around civic rights and responsibility in understandable language, for example, using theatrical pieces, using spoken art, using contemporary artistic tools to really spark conversations, because as we all understand, art has a very strategic way of appealing to the arts and minds, and of course is also as a way of really speaking to those people or strategic allies who hold power and space for queer persons to be deliberate around opening up the civic space for inclusion, for conversation, for dialogue, for in a way that we participate in breaking those systemic barriers. And of course, we use this anthem of Nothing for Us Without Us, and we are really, really practical around it. So thank you very much. Muchas gracias, Stephen, por esos comentarios precisos y destaco ahí el uso de la comunicación estratégica y cómo también implementar diferentes comunicaciones desde el arte o diferentes formas de crear espacios desde el arte puede ayudar a que los mensajes se transmitan bien. Y ahora le doy la palabra a Top Sante Cameron. Okay, bonjour à tout le monde. Vraiment, je voulais dire qu'ici au Cameroun, nous avons aussi également la thématique LGBT qui est beaucoup marginalisée. Quand les activistes LGBT y travaillent, ils sont sous pression, ils peuvent se retrouver dans le cadre de vouloir fuir leur activité, leur travail quotidien. Et maintenant, donc, pour remédier à cela, parce que lorsqu'il se trouve un problème, ils sont souvent les premiers à être accusés de faire la promotion de l'homosexualité. Et la plupart des temps, ils sont arrêtés, ils sont victimes des violences physiques par des forces de l'ordre. Et lorsqu'une personne, un activiste LGBT est victime de cela, lorsqu'il ressort de là, il est perturbé psychologiquement. Maintenant, pour remédier donc à ce problème, qu'est-ce que nous on fait? On met une thérapie psychologique pour le bien-être de la santé mentale. Donc, si déjà au niveau de la santé mentale, il n'y a pas s'il y a ce déclic-là, ça ne pourra plus marcher et la communauté LGBT sera de plus en plus dans le pétrole. Donc, nous avons mis sur pied une thérapie de la santé mentale avec des psychologues. Ouais. Merci. Muchas gracias por esa intervención y este es justamente un tema que hemos visto mucho últimamente y es cómo los activistas al tratar de ejercer sus derechos o simplemente ser el hecho de pertenecer a una comunidad como la LGBTIQ puede ya representar un desafío, una amenaza por parte del Estado, por parte de la sociedad, y el tener estos espacios de atención psicológica o de cuidado colectivo verdaderamente ayudan a poder continuar con este tipo de activismo y justamente en este mes pudimos lanzar un recurso, vamos ahorita a compartirlo en el chat, que es justamente cómo ejercer ese cuidado colectivo en las comunidades y creo que es importante notar cómo algunas comunidades como la LGBTIQ se ven bastante afectadas por estas problemáticas y como lo mencionaba ya un compañero en la misma conversación, a veces a nivel gubernamental están prohibidas estas prácticas, entonces esa prohibición de poder ser de cierta manera sí requiere también de ese activismo para poder cambiar esas leyes que pueden ser opresivas. Y veo que Boubacar... il y en a même yeah, effectivement certaines rubriques, certains départements qui vraiment ils sont déployés à eux, il n'y a pas d'OBC et eux vraiment ils en souffrent de cela, qu'ils n'ont pas d'organisation qui peut les soutenir, donc ils se retrouvent délaissés à eux-mêmes. Et là-bas, c'est la catastrophe seulement. Ouais.
Sí, y creo que ese comentario también está muy preciso de cómo podemos tener más recursos para sostener este tipo de activismo. Boubacar Diallo, creo que tienes la mano levantada, por favor. Oui, oui, exactement. Vous m'entendez? Oui, un pulso en todo. D'accord, moi c'est Boubacar Diallo depuis la Guinée-Conakry. Je suis père éducateur à Africa Council Guinée. Donc, notre association s'effectue dans la lutte contre la stigmatisation, la discrimination, la marginalisation des personnes LGBTQ. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des situations extrêmement délicates, les LGBTQ en Guinée. Vraiment, les LGBTQ sont réprimandés en tant qu'activistes, mais nous menons des activités de sensibilisation et aussi des activités regroupant la communauté afin de créer notre réseau et de chercher vraiment des partenaires. Mais le problème aujourd'hui, nous n'avons même pas un local où se regrouper exactement, parce que là, nous nous cachons à longueur de journée. À longueur de journée, nous nous cachons, parce qu'on est réprimandé. On est tenu obligé même de changer nos identités, afin de ne pas être repérés. Parce que généralement, moi, je suis quelqu'un d'efféminé, mais aujourd'hui, j'ai dû laisser la barbe pour ne pas être lapidé par la population et voilà, les autorités aussi, les policiers, les gendarmes. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un HHS ou bien une personne efféminée, c'est terminé, il va en prison ou bien il est automatiquement lapidé par la communauté. Donc, nous vivons des situations extrêmement délicates, très difficiles. Donc, si je prenais la parole, c'est par rapport à ça, depuis la Guinée-Conakry. Merci. Muchas gracias, Boubacar, por esa intervención. Y siento que es muy importante ese tema que se mencionó ahí, de cómo muchas veces la represión estatal o la represión social lleva a que queramos ocultar nuestra identidad o cambiar nuestra identidad para poder, digamos, pertenecer a ese sistema y no vernos amenazados. Pero justamente creo que el punto es que debemos ejercer ese activismo para cambiar esas políticas represivas y que están poniendo en riesgo a las personas simplemente por ser quienes son. Que con esto no le están haciendo daño a nadie. Y me gustaría continuar la conversación dándole la palabra a Bryce. Bonsoir. 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 Sarasa, je viens du Bénin. J'interviens particulièrement parce que je suis un activiste de la société civile de Bénin. Il faut avouer que mon intervention rime dans le cadre de cette intervention ici, mais il est très normal que je précise certains aspects très importants. Notre organisation, le secteur des jeunes activistes pour le développement, spécialise dans la lutte contre la cybercriminalité. Il faut avouer que c'est devenu une criminalité comme métier, la cybercriminalité. Les jeunes, après les études, se focalisent sur ce métier, ce qui ne nous arrange vraiment pas. Donc, nous faisons des sensibilisations. Nous organisons des ateliers de sensibilisation pour inviter la jeunesse à une prise de conscience, à laisser de côté cette manière de faire là et de ne plus se livrer à ce mal. Et il faut avouer que nous sommes confrontés à de nombreux problèmes
Et c'est vrai qu'actuellement, nous sommes en train de faire une vidéo, puisque nous sommes généralement exposés quand nous allons sur le terrain pour les sensibilisations. Nous avons pensé à faire une vidéo, notre ONG a pensé à faire une vidéo, une cassette qu'on pourra projeter, qu'on pourra peut-être vendre dans le but de mieux sensibiliser la population. J'espère qu'on me reçoit actuellement. J'espère que je suis reçu actuellement. Voilà. Donc je disais que nous n'avons pas vraiment de soutien, même les autorités. Alors, est-ce que je suis reçu? Allô? Oui, nous vous entendons. Vous m'entendez? Oui, c'est un peu difficile pour la connexion, mais on peut entendre. C'est normal parce que je tenais à assister à cette visioconférence. Je suis en stade. Faites l'effort justement de m'entendre. Je vais la vidéo et je vais essayer de faire avec la paix simplement dans la zone que vous puissiez entendre. Est-ce que ça peut aller comme ça? Oui, Voilà, oui. donc du coup, je vous disais que c'est une grande problématique pour nous. Même les projets créés, c'est difficilement on a de partenaires parce que notre organisation n'est pas encore enregistrée officiellement, donc beaucoup de soucis, on n'a pas les moyens, c'est une organisation de jeunesse au début et du coup, j'aimerais si peut-être je pourrais entrer en contact avec des jeunes pour quand même me ressourcer pour voir dans quelle mesure je pourrais m'outiller afin d'accompagner la lutte que je fais avec mes collègues. Ça me ferait beaucoup plaisir. En tout cas, il était très important que je prenne la parole, que je fasse état de ces lieux. Je viens du Bénin. C'était un plaisir. Je vais vous laisser. À bientôt. Muchas gracias, Bryce, por esa intervención. Y hay varios puntos importantes allí. Por un lado, es todo el tema de las organizaciones juveniles que no están formalmente registradas y cómo esto puede hacer que el acceso a recursos o apoyo o poder hacer alianzas sea más limitado. Justamente desde Cívicus, este es un tema que hemos estado tratando de abordar, cómo podemos generar recursos que puedan ser utilizados por activistas de base y de esta forma lograr reducir esas brechas. Entonces, un punto súper importante. Y el otro punto también bastante clave fue ese de generar conciencia. Y aquí creo que uno de los ángulos en que se veía es cómo como sociedades podemos ver que los jóvenes efectivamente tienen un rol importante que pueden jugar y a través de él generar cambios sociales en gran escala y en las áreas que están interesados. Entonces es ver esas formas y herramientas que podemos utilizar para poder lograr esto. Entonces, muy al punto la intervención. Y me gustaría darle la palabra a Michael Patu. Allô, vous m'entendez? Oui. Ok, merci. Je suis Michael Jubici Patou. Je suis membre fondateur d'une organisation appelée UNIPF, Youth United for a Brighter Future, c'est-à-dire Jeunesse Unie pour un avenir plus radieux. Alors, au sein de notre mouvement, nous militons pour l'engagement civique des jeunes, avec un accent particulier sur les questions des changements climatiques et de la promotion de l'environnement, d'une part, et d'autre part, la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance. Alors, pour ce qui est du premier volet de nos activités, puisqu'ici, en dehors des
peut-être les difficultés financières, nous travaillons sans problème avec l'environnement qui est le nôtre ici au Cameroun. Maintenant, pour le second volet de nos activités, c'est-à-dire la question de la transparence et de la bonne gouvernance, il faut déjà relever que nous sommes dans un environnement, et c'est en Afrique de manière générale où la corruption est le modèle social. Et du coup, le fait d'attirer l'attention des jeunes sur ces fléaux qui minent notre société pose problème. Et du coup, pendant que nous menons des activités sur le terrain, nous rencontrons des difficultés et ça fait en sorte que nos actions ne sont pas effectives. Donc, mon intervention aujourd'hui vise à savoir quelle est la bonne stratégie qui nous permet de travailler sur des domaines aussi sensibles que la corruption et bien d'autres. Alors, donc, c'est un peu cela ma préoccupation. Mais avant de remettre la parole, je voudrais dire merci beaucoup à Civicus, merci à toute l'équipe. C'est chaque fois un plaisir de plonger dans autant de connaissances que vous nous mettez à notre disposition et également cette plateforme d'échange qui nous permet d'acquérir d'autres chaînes et davantage les expériences. Merci. Muchas gracias, Micael, por esa intervención, y hay un punto muy interesante ahí, y es esa pregunta de cómo nosotros como jóvenes podríamos desempeñar un rol más importante e involucrado en esa lucha contra la corrupción. De pronto alguien del público quisiera responder a esa pregunta o tiene algunas ideas de qué tipo de estrategias han sido útiles en este camino. También podrían escribir en el chat si de pronto no quieren abrir el micrófono. Esa también es una opción. Bueno, parece que de momento no tenemos respuestas a esa pregunta que nos hizo Micael, pero vamos a continuar en nuestra conversación y volvemos al tema inicial que nos reúne hoy, y es la pregunta: ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido como activista joven? Entonces, quien quiera participar puede levantar la mano de nuevo y tendrá su espacio. También veo varias personas de diferentes lugares, de Latinoamérica, de África, también. Quien quiera puede tomar la palabra. Stephen, sí, por favor. Thank you so much. So one thing that I've learned, or once again, I'm Stephen from Kenya, Toronto, Africa. One thing that I've learned in the course of my activism, and of course now being an artist, using art for activism to advance progressive queer narratives and opening up the civic space, is that we are having a hugely resourced opposition who are always ready and on standby to counter our work. And in the event that we try to penetrate the systemic barriers that they put in place, then we get instances where we have our colleagues who are forcefully this forceful disappearance of activists, of young activists, and also we've seen judicial harassment of queer activists, in the sense that
opposition uses the legal gaps or the legal provisions to infringe more on the rights of activists. I'll give a case scenario of Kenya, where we are having, in a very progressive democracy that we are enjoying right now due to the promulgated constitution in 2010, we are still having a case before the High Court on freedom of association and assembly, which should not be debatable. It should not be a bargain. We should not be asking. You see, when we have opposition in law trying to use police excesses, trying to use judicial harassment to infringe on the rights of activists, also young activists and queer activists, they're simply trying to make the space so toxic for us to participate, for us to hold them accountable. So this then has made most young activists shy away. You see, they're trying to really work in the social media space. They're trying to move to different other spaces to do activism work. And just to also narrow down to what I've said about KOT, that we normally say KOT, Kenyans on Twitter. We've seen a lot of Kenyans move to Twitter to do activism on Twitter because of the availability of some level of freedom. We've seen a lot of Facebook pages being flagged and brought down, pages by activists. We've seen levels where activists also have become enemies of fellow activists. When we talk about spirit of solidarity, Ubuntu, we talk about the power of numbers. We are activists when we're in conferences. We are activists when we're having this amazing Civicus conversation. But then when we need numbers now on the streets, when we need to do petitions, when we need to call people to action, we have very few activists on the front line. Where are activists going? We've seen activists going to bed with the oppressor. We've seen activists being bloggers for government. So anyway, I can always vent when I'm talking about activism. Pardon me, thank you. Muchas gracias, Stephen. Y súper útiles esos comentarios. Hay varios puntos ahí que me parecían interesantes. Uno, el uso de redes sociales para poder hacer activismo. Creo que esto es algo bastante importante y es mencionar cómo espacios digitales pueden convertirse en ese lugar donde los jóvenes se sienten seguros, donde los jóvenes pueden ejercer sus derechos de una manera más libre y no están expuestos a la represión, por ejemplo, de la brutalidad policial que podría ocurrir en las calles. Un segundo punto es que sí, en muchos espacios como foros o encuentros se puede ver ese apoyo por parte de otros activistas a una causa particular, pero cuando se trata de hacer una protesta y tener números más grandes, no necesariamente esto es algo fácil de obtener y creo que la pregunta que eso genera es cómo podríamos generar más solidaridad entre diferentes tipos de movimientos. Y un tercer punto es cómo grupos que están en contra de un activismo específico pueden estar mejor preparados y organizados y tener más recursos. Y esto como es un obstáculo grande para los activistas al ejercer los derechos, como si uno se está enfrentando a un enemigo muy bien preparado, eso va a crear barreras gigantes. Entonces son buenos temas que nos dejan reflexiones para continuar la conversación. Y antes de irnos al descanso, voy a tomar una última intervención. Después de ello, iremos a una pausa de 10 minutos y después vamos a continuar con la conversación. Vanessa, veo que tienes la mano levantada.
Sí, justo, ¿qué tal? Hola, mi nombre es Vanessa, soy de Cusco, de Perú, y también pertenezco a una organización juvenil. Nosotros estamos en Latinoamérica. Sí, justo quería comentar algo algo pequeño en cuanto a la pregunta. Era el tema y dos aspectos que me parecen importantes. Era el tema, por ejemplo, que este trabajo del activismo en juventudes es así como una pequeña carrera donde se va presentando obstáculos, ¿no? O sea, y tú cuando eres joven piensas que Hello. piensas que se puede, Hello. o sea, que vas a afrontar un obstáculo, por ejemplo, el tema de no estar registrado y estás registrado, pero luego pasa otro obstáculo, ¿no? Entonces creo que este camino del activismo es eso, es una pequeña carrera, pero justo si solo te enfocas ir avanzando los obstáculos, creo que no vas disfrutando lo que pasa alrededor del camino, ¿no? Lo que podría ser, y no le vas sacando ese tema de las cosas positivas. Justo yo creo que la parte también positiva cuando vas haciendo activismo es intercambiar estas experiencias, ¿no? Estas experiencias con otros jóvenes, más jóvenes o con otras personas más adultas que han pasado por el activismo. Porque al final te das cuenta que lo que está pasando en otro país, como podría ser en África, es lo mismo que pasamos acá en Latinoamérica. Entonces, eso te abre las posibilidades a lo que hizo un compañero en África, puedes hacerlo acá en Latinoamérica y eso avanza y te reduce mucho tiempo de seguir experimentando y cometiendo errores, si no vas disfrutando el camino porque sabes que otro compañero ya hizo y lo pudo superar. Eso quería compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Vanessa, por esa intervención. Realmente muchos puntos interesantes ahí. Eh, Uno es que el activismo, más allá de una carrera de 100 metros, es más como una maratón. Entonces, tenemos que estar preparados para diferentes obstáculos que se dan, pero al mismo tiempo no centrarnos en vamos a superar todos los obstáculos o vamos a llegar a tal punto, sino en el mismo camino ir, digamos, disfrutando y celebrando todos esos hechos y barreras que podemos cruzar. Y otro punto importante es el de generar esos espacios de conexión entre diferentes continentes, entre diferentes países, entre diferentes lugares, y a través de esto notar que si bien los desafíos que me encuentro estando en Cusco pueden parecer únicos, cuando hablo con personas de otras partes del mundo, puedo notar que ellos también están enfrentando desafíos similares y esto generar esos espacios para comenzar a generar mucha más colaboración y generar muchas más formas de cooperar entre todos. Bueno, con esto concluimos esta primera parte de nuestra desconferencia. Vamos a tomar 10 minutos de pausa. Entonces estaremos de vuelta a las 10:07 y después de eso vamos a retomar la conversación. Entonces, todos ustedes que tienen la mano levantada, esperemos un poco porque vamos a tener un pequeño descanso y después de eso tendremos la posibilidad de continuar. Muchas gracias y ya nos vemos dentro de un rato. Hello, everyone. Welcome back to our session. We're going to start again with the conversation. I hope all of you are already back and were able to take a nice break.
And before we went to the break, there were some hands raised. Herbert, you can take the floor if you're there. Yes, I'm here. Good day, everyone. You can hear me. Yes, we can hear you. All right. I just want to say thank you so much. I'm from Sierra Leone, West Africa. And I just want to contribute to what the discussion was before we left for the break. A quick example that I just wanted to give is that which had to do with quite recently, we had a protest that led to the arrest and killing of some young people, our fellow youth, because I work with an organization called Young Peace Builders. And fortunately as well, I serve as the regional speaker for the Manor Parliament. And it got to a point where our government actually began to refer to those that were killed, especially the youth, as terrorists. I mean, using words like that. In fact, as I speak to you, I can confirm, because I heard my colleague talking about the challenges that they're facing when it comes to operations of organizations, or youth organizations. My colleague from Kenya also talked about the issues that has to do with government influence and trying to narrow down or close the civic space that we already have. This is a serious concern. In fact, for me, I spent 5 days in detention. It's funny to note, but if I tell you the reason why I was there, was because after the protest, government were clamping down on families whose members were part of the protest. And they were going out after those families, and we came up, and I was invited to speak on the radio, and I condemned the act as much as I condemn the violence. And the fact that our governments don't allow people to protest peacefully, they try to clamp down on voices of dissent, not wanting people to say anything. Immediately after that, I told the government to take responsibility and stop referring to its citizens as terrorists. I mean, people have reasons to get out there to speak out. And they took offense to that. Unfortunately for me, by the time I left the studio, there were police vehicles outside the studio waiting for whom? You know, among all the panelists, I was singled out and then arrested. I spent 5 good days without a statement, without being told what I did, and all this kinds of stuff. A lawyer friend of mine, who also is a human rights lawyer, came up and challenged the government that they had no reason to keep me, you know, and because they thought I have a voice and young people are listening to me, and what I was saying was resonated with a lot of young people. And so they thought the only way to get rid of us talking or being in touch with our people was to keep me. But then I was released, and fortunately, I was released with many other people who were detained even long before me. I wasn't part of the process, but I believe, in fact, I told them when I was on the studio, I talk about the report that Civicus published. I talk about the standards when it comes to human rights and the principles of good governance. I mean, our governments in Africa don't want to listen to this kinds of stuff. They're not interested in it. And so what they do, like my colleague from Kenya said, they'll narrow the space. If they cannot kill you, which is, I mean, the worst scenario, they will find a way to make sure that you're stabbed. If you belong to an organization, they'll make sure that organization doesn't get any sort of funding. And one of the things that they do, they succeed by even going to multilateral organizations, where they'll tell you, we don't recognize this organization. You know, they try to blacklist you. And so I think it's very important for me, for organizations like Civicus and other international organizations and bodies to begin to think about how to ensure that organizations like ours, activists like us, to be able to be sustainable and have the resources we need to be able to stand and protect the rights of our fellow people. Because if they on the opposing side, they have the resources, they have access to the resources. And so they can do anything, you know, to get rid of you or silence your voices. So I think that's what I just wanted to contribute.
And I hope at the end of the day, you know, we cannot, we're not deterred. We continue to be resilient. We continue to be committed to, you know, building a resilient and peaceful society. But we want people's rights, human rights, to be respected. People should have the opportunity and freedom to associate, to affiliate, to express themselves, and complain when things don't go right. But we find ourselves in societies where when you complain, you become the enemy. You know, you stand for something, you become the enemy. So it's a risky thing that we do, especially on this side of Africa. And another fellow was shot 3 days after the protest. He was single-handedly sought after and was shot, you know, and killed. And right now we are calling for investigations. Government has set up a team, but we have another team together with the Africanist Press. We're doing our own investigations, private investigations, because we want to come out and be able to give a report on that independently, because we cannot depend on them as a government, you know. So yeah, I just wanted to share that with colleagues and all of you. Bueno, muchísimas gracias, Herbert, por compartir eso. Es una pena y una lástima escuchar que en tu país el gobierno está actuando de forma tan represiva y afectando a tantos ciudadanos. El hecho de, bueno, que se haya disparado contra uno ya es un caso bastante grave, y las detenciones sin causa justificada también no es algo menor. Y creo que hay muchos puntos interesantes ahí en ese comentario. Uno, para mí, que también está relacionado con el comentario que hace Stephen en el chat, es ese espíritu Ubuntu, y cómo realmente lo que ayudó bastante en este caso fue que, por más de que estuvieras detenido, había un amigo activista y abogado que podía lograr sacarte de la cárcel, y eso creo que es muy importante, y también es uno de nuestros objetivos: cómo podemos construir ese sentido de solidaridad mucho más amplio, y cómo podemos conseguir que más activistas puedan cooperar entre sí para que cuando surjan este tipo de problemas, este tipo de obstáculos, se pueda contar con una red que actúe y pueda lograr superar esa situación. Entonces, ese punto me parece muy importante, y creo que sería bueno explorar aquí con el resto del grupo qué tipo de acciones, qué tipo de estrategias, qué tipo de metodologías han visto que son útiles para generar ese sentido de solidaridad más amplio. Y otro segundo punto que me parece clave es que cuando se está ejerciendo este activismo y cuando se están tomando decisiones y posiciones que pueden verse percibidas como un riesgo por parte del gobierno, como en este caso de llamar terroristas a las personas que no están a favor de las políticas estatales, creo que es clave en esos casos también cómo podemos ver esas narrativas negativas que se están construyendo contra jóvenes, pero al mismo tiempo pensar cómo se pueden generar unas narrativas alternativas que también muestren todo ese valor positivo que pueden generar los jóvenes, y cómo también puede que todas estas cosas que están diciendo los gobiernos estén no fundamentadas, y por eso mismo no debería prestárseles tanta atención. Entonces, súper interesante ese comentario, Herbert. Y voy a darle la palabra a Coulibaly, que está levantando su mano. Merci pour la parole donnée. Je vais d'abord revenir sur la question de Michael qui demande quel rôle la jeunesse peut jouer dans la lutte contre la corruption. À cette question, je dirais plutôt que nous devons d'abord être les premiers responsables,
Parce que généralement, les hommes politiques, les décideurs, les leaders des pays se basent sur la jeunesse. Donc, lorsqu'il y a la corruption au sommet, ce qui veut dire qu'ils arrivent à corrompre aussi des jeunes au bas de l'échelle. Donc, si nous voulons poser des marques, nous devons être les premiers à lutter contre la corruption et nous devons forcer notre propre personne, refuser les propositions de certaines personnes et défendre notre conviction avec acharnement et sans pour autant attendre quelque chose de ces personnes. Parce que lorsque nous attendons quelque chose d'eux, en retour, ils vont toujours nous demander une autre chose. Donc, c'est à nous maintenant de nous battre, lutter contre notre propre personne et ensuite maintenant lutter à l'échelle. Mais lorsque nous nous arrêtons et nous accusons à tout moment, à tort et à travers, les hommes politiques, les décideurs, à un moment donné, nous sommes aussi responsables. Donc, nous devons jouer notre part des responsabilités, que ce soit dans les concours d'entrée, nos concours que nous faisons pour entrer dans les fonctions publiques. Si la jeunesse refuse de payer, il n'y aura pas de corruption. Nous sommes la majorité en Afrique. Je suis dans le continent africain, donc je maîtrise l'Afrique. C'est nous qui payons pour entrer dans les concours. C'est nous qui payons pour aller dans les classes supérieures. Et c'est nous qui payons pour avoir notre examen. Donc, si nous voulons lutter contre la corruption, nous devons être les premiers acteurs à lutter contre notre propre personne. Et je pense que si toute la jeunesse africaine a maîtrisé cela, a compris cela, les autorités, les hommes politiques seront obligés de nous suivre dans cette conquête. Et pour revenir sur ce que j'ai appris dans le civique, et sincèrement, je pense que nous devons créer une union sociale parce que l'union politique, généralement, est faite entre les dirigeants et les accords signés entre eux n'engagent que leur propre personne et chacun essaie de défendre sa propre personne. Mais si l'union est faite socialement et que l'Afrique et l'Europe s'engagent socialement, la société civile européenne et la société civile africaine se mettent ensemble pour lutter, on va penser à l'intérêt de la population, on va penser à l'intérêt de la société et non à l'intérêt politique. Donc, c'est ce que j'ai compris comme premier point dans ma lutte pour la société civile, c'est d'abord l'union sociale et nous devons tous mettre la main dans la pâte. Aussi, la mise en cause personnelle. Aujourd'hui, la société civile est devenue un pion pour les partis à l'opposition. Généralement, en Afrique, l'opposition aujourd'hui utilise la société civile pour mener une lutte contre les partis au pouvoir. Et quand ces personnes viennent au pouvoir, ils oublient la société civile. En un moment donné, nous devenons comme une marionnette des hommes politiques. Et ça, les leaders de la société civile doivent refuser. Nous sommes là pour une cause de la société et nous ne sommes pas là pour des faits politiques. Mais lorsque nous nous associons avec l'opposition, qui sont là pour des intérêts politiques, à ce moment, nous perdons notre valeur. Et ce qui fait que généralement, plusieurs associations de la société civile sont devenues des opposants, sont devenus des rivaux des hommes au pouvoir. Ce qui fait qu'en Afrique, on confond société civile et opposition. Dès qu'on entend que tu es de la société civile, directement, on a l'idée à l'opposition parce que nous nous sommes confondus à l'opposition. Alors, il faut que nous ayons cette idée pour dire nous ne sommes pas des partis politiques, disons, et nous ne sommes pas de l'opposition, mais nous sommes là pour faire régner le droit de la société civile et le droit de la liberté. Donc, quel que soit l'homme qui est devant nous, quelle que soit la personne qui est au pouvoir, si la personne défend l'intérêt de la société civile, alors nous sommes avec la personne. Si la personne ne défend pas l'intérêt de la société civile, nous ne devons pas être avec la personne. Et le troisième point, c'est aussi miser sur la formation. Parce que beaucoup de la société civile, nous nous basons sur des projets à grande échelle et nous oublions que la base, c'est la formation de nos jeunes. La base, c'est cette formation que nous allons donner à ces personnes parfois qui n'ont pas compris le sens. Quand tu parles de la corruption, quand tu parles du changement de la mentalité, quand tu parles de la lutte de la société sans pour autant atteindre un intérêt personnel, il faut d'abord préparer psychologiquement, il faut d'abord préparer mentalement ces personnes. Et tous les grands pays qui ont fait une révolution positive sont allés dans ce sens. Et je prends le cas de disons plutôt Nelson Mandela, qui a appliqué la technique de Ubuntu avec l'Afrique du Sud, qui a d'abord formé les gens sur la non-violence, sur la démocratie, avant de s'engager maintenant à pouvoir changer son pays. Et c'est la même chose avec Martin Luther King, c'est la même chose avec Gandhi. Donc, tous les grands qui ont changé l'histoire ont passé par la formation. Et cette formation doit être la base de la société aujourd'hui. Nous devons d'abord former, partager nos idées, amener les gens à nous comprendre et à ce moment, nous pourrons lutter efficacement contre les politiciens. Nous pourrons lutter efficacement contre les décideurs. Donc, pour moi, ce que j'ai appris d'abord, c'est l'engagement personnel, c'est de faire force sur notre propre personne et arrêter à tout moment aussi parce qu'il est bon d'accuser les autres à tout moment. Et ça, c'est ce que nous faisons généralement à la société civile. Nous accusons toujours,
mais nous ne nous mettons jamais en cause. Donc, à un moment donné, il faut que nous nous mettons en cause nous-mêmes et voir notre position vis-à-vis des autorités. C'est vrai que l'Afrique, aujourd'hui, nos hommes politiques ne sont pas de bels exemples pour nous, mais nous aussi, nous avons beaucoup à refaire dans la société civile. Et ça, il faut mettre beaucoup l'accent dessus. Et pour terminer, j'aimerais inviter toute la société civile à former à oublier les pactes, les contrats entre les hommes politiques, mais plutôt à signer maintenant des accords entre la société civile pour qu'ensemble nous puissions mener des luttes internationales et non des luttes nationales. Je vous remercie. Merci, Coulibaly. Bueno, muchos puntos interesantes acá en esta intervención. Uno que me gustó bastante es cómo generar más esos canales de cooperación entre diferentes movimientos de la sociedad civil, por ejemplo, en este caso entre África y Europa, pero digamos, eso podría ser posible entre diferentes regiones, entre el sur de Asia, entre Latinoamérica, entre los países Balcanes, encontrar cómo poder alinear esos objetivos sociales y esas luchas y ampliar mucho más esas estrategias puede ser una buena forma de luchar contra la corrupción, como decía Coulibaly. Y otro punto que me gustó bastante es todo el tema de formación. Si vemos que ha sido uno de esos elementos claves para obtener el éxito de diferentes movimientos, como el que lideró Nelson Mandela en Sudáfrica, tiene que ver mucho con todo el tema de formación, con tener presente conceptos como la no violencia, la resistencia civil y cómo se pueden llevar estos a mucho más grande escala y a partir de eso comenzar a ejercer más transformaciones desde ahí. Y también esto va muy ligado con ver ese rol de agencia que cada uno tiene como ciudadano y cómo puede ejercer ese cambio y esa transformación y saber que uno como ciudadano también hace parte de ese estado de gobierno y si el estado de gobierno no está bien, pues uno puede también comenzar a intervenir. Entonces, súper interesantes esos puntos. Nos quedan exactamente 15 minutos de conversación. Hay un punto que vi que se mencionó en el chat bastante interesante y es relacionado con el activismo siendo una mujer y que muchas veces el hecho de estar también en esa intersección de ser joven y mujer hace que los políticos no lo tomen a uno en serio y esto se ve reforzado por estereotipos negativos, creencias culturales en donde las mujeres no deberían estar participando activamente en estos temas y si hablan fuerte, entonces se les discrimina y hay toda una campaña en redes sociales para reducir ese rol que pueda. Bárbara, no sé si de pronto quisieras ampliar sobre el tema o alguien más quisiera tocar este tema que me parece bastante interesante. Miquel, está levantando la mano. Puedes seguir. Non? Alors, vous m'entendez? Est-ce que Oui, vous m'entendez? oui. Oui, oui. Voilà. Je vais remercier son soin qui est une interconnexion responsable de la société. Maintenant, pour revenir à l'autre sujet
sur le militantisme féminin. Chez nous, en Afrique, il y a cette part de Michael, excusez-moi, c'est un peu compliqué de vous entendre. Est-ce que vous pouvez peut-être écrire dans le Oui, chat? oui, c'est mieux. D'accord, d'accord. Je vais... Bueno, y retomando la conversación, mientras tanto, comenzamos esta charla de hoy con la pregunta de cuáles han sido esos grandes aprendizajes que hemos tenido como activistas, y también vimos que en la misma conversación comenzaron a surgir nuevas preguntas que ayudaron a ampliar el debate. Y estos últimos minutos me gustaría que nos centráramos ahí. ¿Cuáles son algunas de esas preguntas frente al activismo que creen que serían relevantes discutir en un espacio internacional como este, y que tal vez les gustaría explorar más en una nueva conversación? Entonces, si bien pueden abrir su micrófono o levantar la mano o escribir en el chat, y podemos enfocarnos en estos últimos minutos en algunas de esas preguntas claves que creen que pueden ayudar a transformar el activismo juvenil en esos años a venir. Si je me permets de prendre la parole, à mon niveau, j'aimerais que nous puissions mettre l'accent sur le rôle du militant civil, parce que beaucoup nous entrons dans le militantisme, nous avons envie de faire changer les choses, nous avons envie d'améliorer les conditions, mais malheureusement, beaucoup de militants aussi n'ont pas la formation adéquate pour mener à bien leurs actions. Et il serait propice d'avoir plus de, disons plutôt de vidéoconférences de la sorte, afin de partager les expériences d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, afin que plus de militants puissent comprendre le rôle essentiel d'un militant et quelle est sa place dans la société. Et quand nous savons notre place, nous sommes convaincus, nous avons confiance en nous, nous pouvons faire bouger facilement les choses et nous pouvons amener un changement positif dans notre société. Deuxièmement, il faut que les militants sachent que la base, c'est d'abord la communauté. Parce que nous avons beaucoup plus des actions menées vers l'international, vers le national, alors que nous oublions parfois notre communauté. Alors, en tant que militants, nous devons avoir la notion de la communauté. Quelle base nous devons fonder? Parce que lorsque nous n'avons pas de base, c'est plus facile de nous anéantir. Mais quand nous avons une base solide, ça nous permet de pouvoir revenir à tout moment, car nous avons des personnes qui comptent, nous avons des personnes qui comprennent déjà l'idée que nous voulons engager. Donc, ça nous permettra d'aller plus haut. Donc, il y a cet aspect qu'il faut beaucoup mettre l'accent dessus. Il faut que les militants sachent que tout commence par la base, tout commence par la communauté et la société. Quand la communauté est acquise à notre cause, directement, c'est plus facile pour nous de faire changer la ville, de faire changer le pays. Et nous pouvons maintenant changer l'humanité. Donc, il faut beaucoup mettre l'accent sur ces deux choses. Et en dernière position, ne pas oublier aussi la formation à l'entrepreneuriat social pour les militants. Parce que parfois, il ne faut pas que tout vienne des autres. Il faut que l'association arrive à se prendre en charge. Il faut que l'association aussi arrive à prendre certaines dépenses en charge. Ce qui fera qu'on ne comptera pas toujours sur les hommes politiques ou les décideurs, mais on pourra prendre certaines choses en charge nous-mêmes et on pourra prendre nos décisions sans pour autant compter sur une association, sur ONG, sans pour autant répondre forcément aux critères d'une ONG ou du pays avant de pouvoir mener nos actions. Donc, il y a cette formation aussi, il faut mettre l'accent dessus, qui est l'entrepreneuriat social, où nous entreprenons pour pouvoir aider la cause de la société. Donc, je pense qu'avec les trois notions, si la formation est bien passée, si l'idée est bien passée, accompagnée de l'union sociale, je pense que le militantisme pourra faire beaucoup, surtout dans les pays où la démocratie et la liberté sont boycottées. Je vous remercie. Muchas gracias, Coulibaly, por
ese comentario y creo que hay 3 puntos claves aquí para revisar y 3 preguntas que pueden ayudar a mover el debate hacia adelante. Una es cómo podemos tener mejor formación de los activistas de base, ya que muchas veces está esa intención de ejercer ese cambio social, pero tal vez no las habilidades para poder lograrlo. La segunda es cómo los activistas pueden conectarse mucho más con su comunidad y representar a la comunidad y realmente ser como estos voceros y estos actores del cambio que están estrechamente conectados con esa comunidad. Y el tercero es cómo lograr esa sostenibilidad para los activistas y tal vez explorar esos modelos como los de emprendimiento social y esa generación de recursos y autosostenibilidad que viene detrás. Entonces, súper buenos puntos. Herbert, tienes la mano levantada, por favor. Oh, thank you very much. And I hope you can hear me. Okay, good. Yes, we hear you well. First of all, good. So first of all, I just want to thank you guys for setting up the Civic Coast Youth Ambassador Program. I think that is a well thought a program by itself, you know, bringing youth ambassadors together. Because when this thing happened, for example, in Sierra Leone, the Civic Coast Youth Ambassador and myself have been talking. And one of the things we're trying to do is we saw the grants, the call for application that was out, and we said, listen, we need to get young people to dialogue and get trained as to the different approaches, you know, in terms of advocacy. That's one of the things that we're working on. But I feel very strongly, like the other colleague said, you mentioned something, which is sustainability. Sustainability is key. And if we must sustain, there are a lot of things that are at play here. We're talking about resources. We're talking about training. All right. So we need to connect. We need to connect. There are a lot of people who are doing more or similar work like we're doing. The more we connect with them, the more we're able to get exchanges and learn from each other. Something we might be doing it wrong, but they might be doing it right. What did they do right? You know, and how do we right our wrongs? So there are a lot of things that I think we need to work on moving forward. We need trainings, but what kinds of trainings do we need? How do we sustain our various organizations? How do we ensure that there is constant transition? All of us, some of us are not going to be youth for the rest of our time, but how do we mentor other young people coming after us so that they can be able to be well positioned with the accurate and the requisite knowledge that they need to face the challenges that are before them? Because I see there's this youth board, we always talk about it, but I see that we need to take ourselves, young people, we need to take ourselves seriously. Somebody talked about the aspect of corruption, but if we take ourselves seriously, I mean, we can address the issues of corruption. One of the reasons why young people are getting caught into that web, because they are not given the opportunities when they're actually youth. It's when they're not, and then they come back and say, we are youth. No, this is something we also need to address. It's like people not wanting to pass the youth age because, you know, when the opportunities are there, then you come back and say, I'm still a youth, when you're not a youth. So all of these challenges are that. We need to get the right trainings, not only virtually, but we need to create a space where, for example, we can do maybe regional trainings, you know, where people come face to face and get to exchange. We can do sub-regional trainings, maybe national trainings for young people. We need to get to that point where we also create, probably, I see what Civic Coast did. You have a platform where you kind of like share opportunities in terms of funding and all this kinds of stuff. But what about collaboration in terms of developing proposals that will help, you know, to sustain these organizations? It's also important we need to look at those as well. It's not only, you know, at organizational level, at cross-country level, at cross-regional level. How do we collaborate, put ideas together, and then be able to access the right resources that we need? Some of us also, another thing that we need to focus on, some of us do have influence. We have people that we're connected with at certain level.
how do we help others to get connected to these people that they are already connected with, you know, that networking, so that we can leverage on what we already have, instead of, you know, going through all these challenges that we have to go through, facing the difficulties and all this kinds of stuff. So, so far, I would like to just hold it here. Muchas gracias, Herbert, por esos comentarios y definitivamente muchas reflexiones que surgen de ahí. Hay 2 o 3 puntos principales que me gustaría mencionar. Uno es cómo podemos hacer que los recursos a los que ya tenemos acceso y esas redes de las que somos parte puedan ampliarse y también volverse un espacio para que otros activistas lo aprovechen. Y creo que es una perspectiva muy interesante desde un sentido, digamos, más Ubuntu, que si ya tenemos esos recursos, si ya tenemos esas redes, ¿por qué no compartirlas con otros activistas, otras redes que se puedan beneficiar? Un segundo punto es relacionado con la formación. ¿Cuál es realmente esa formación que necesitamos y qué es eso que podría ser más útil? Y un punto muy interesante ahí es que puede que estos encuentros en vivo, estos encuentros más regionales, estos encuentros con otras personas, otros activistas que tengan desafíos similares pueden ser bastante útiles. Y finalmente, y este punto me encantó, es cómo podemos hacer muchas más alianzas a la hora de aplicar a recursos o fondos, cómo se puede lograr que se haga una aplicación regional o entre diferentes países para acceder a un tipo de recurso o fondo. Creo que eso es algo clave y todas estas preguntas que surgieron son investigaciones que tenemos que continuar y diálogos que tenemos que continuar. Y este espacio es justamente creado con ese objetivo de cómo poder generar más redes, cómo poder generar más diálogos, cómo poder generar más oportunidades de conexión. Y bueno, les agradezco a todos por sus comentarios, por haber estado esta última hora y media con nosotros acá, por haber contribuido y nutrido la conversación. Y bueno, con esto concluimos y les agradezco a todos. Esperemos contar con ustedes en próximas conversaciones y bueno, les deseo un feliz día. Muchas gracias. Hasta luego.